नमस्कार ज्योतिष चर्चार आउ एक अध्याय को आपको बहुत बहुत स्वागत जोड़ुछि। देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि को गोचर करले तेणु यह द्वारा बिछा राशि व्यक्तिविशेष भाग्यर द्वार खोलने को जाऊँगी। जदि आपणकर बिछा राशि तेरे वीडियोटे आपण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तेणु आसतु जानिबा आपण जीवन में कौन कौन सब बड़ परिवर्तन आगक हम। गुरु को गोचर प्रभाव में बिछा राशि व्यक्ति कौन सब परिवर्तन रोचे से शिक्षा से स्वास्थ्य प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन क्यारियर मनी आ कौन सतर्कता रखिए आय केमती करेंगे व्यय केते करेंगे आ कौन उपाय करेंगे यह द्वारा बिछा राशि व्यक्ति शुभ फल पाइपर। तेबे चलतु आरंभ करवा बिछा राशि व्यक्ति बृहस्पति गोचर कौन फल आणुची। देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि को गोचर करने द्वारा बिछा राशि व्यक्तिविशेष यह अत्यंत शुभ आउ सौभाग्यशाली। कर्कट राशि हूँ बृहस्पति उच्च स्थान तेणु बिछा राशि ठारू नवम स्थान रे गुरुंकर गोचर होची। तेणु बिछा राशि व्यक्ति गोचर भाग्य वर्धक कार्य तेणु भाग्यर सहयोग और आध्यात्मिक प्रगति बहुत जोरे देखादेव। नवम स्थान में गुरुंकर स्थिति जो आपणकर अटकी रही काम सहजरे पूर्ण हो कारण गुरुंकर सेटा कारक भाव। तेणु आपणकर अटकी रही कार्य तो पूर्ण हो ता सहित आध्यात्मिकतार रुचि बढ़ तीर्थयात्रा किंबा बड़ मांगलिक शुभ काम एसबू कर सुजोग आपन को मिल पार। क्यारियर क्षेत्र में पदोन्नतिर सुजोग रहिबो आउ सम्मान भी मिल। चाकरी क्षेत्र में दरमा वृद्धि होवार प्रबल जोग रहुछि। वरिष्ठ अधिकारी जो मैंने अच्छा सहित संपर्क बहुत भल रहिबो। जदि नुआ व्यवसाय करने चाहूँगी तेबे ये व्यवसाय रे आपनको पई बहुत भल लाभ भी आसुची। समयटी बहुत उत्तम रोची। व्यावसायिक यात्रा पई लाभदायक प्रमाणित हम। आर्थिक स्थिति दृष्टिकोण देखिबा ए समय रे धन लाभर प्रबल सुजोग रहुछि। गुरुंकर शुभ दृष्टि जोगु आयर नुआ नुआ उत्स खोलिबो। पैतृक संपत्ति में भी लाभ आसीबो। तेणु ता सहित जमी गाड़ी आउ शेयर मार्केट रे जदि आपण कोनोसी भी क्षेत्र में निवेश करूछंती सेठू भल रिटर्न आपण को मिल पारिबो। शिक्षा और संतान कथा जदि जानिबा तेबे उच्च शिक्षा क्षेत्र जो माने अछंती सेमानक पई सुवर्ण सुजोग। विशेषकर उच्च शिक्षा किंबा विदेश में पढ़ा चाहूबा पिला सफलता पाइबे। जो माने बहुत दिन इच्छा करते भल नामी दामी यूनिवर्सिटी नाम लिखापी से सुजोग मिल। सहित उच्च शिक्षार बहुत भल सफलतार जोग भी रोचे। संतान सुख जो मैंने पाइबा चाहूले से संतान प्राप्तिर जोग रोचे। संतान सुख मिल सहित संतान तरफ कौन से शुभ समाचार भी मिल पारे। संतान द्वारा संतान को नहीं शुभ समय आसी उपनीत हैला। स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण देखिबा स्वास्थ्यगत समस्या समय मुक्ति मिल। मन प्रसन्न रहिबो सकारात्मक रहिबो। विशेष भाव में जदि आम कहवा गुरुंकर ए गोचर बिछा राशि बहुत भल रहिबो। ए समय सदुपयोग निहाती करंतु। क्यारियर दृष्टिकोण आउ आर्थिक स्थिति दृष्टिकोण बहुत भल रहिबो। दरमा वृद्धिर मध्य सुजोग रोचे। नुआ दायित्व आपन को मिल पारे। चाकरी रे पदोन्नति हबो। नुआ व्यावसायिक लाभ मिल। सहित व्यवसाय को जदि बढ़ेवा को चाहूँगी किछि व्यवसाय ऐड करिया पे चाहूँगी मध्य सेठी आपन को व्यावसायिक सूत्र रे करा जाइथिबा बहुत प्रकार निवेश भी आपन को सफलता दबो। ता सहित व्यावसायिक रूप में जदि कोड़े यात्रा करिया पे चाहूँगी से मध्य लाभदायक आपन को पई रहिबो। वरिष्ठ अधिकारी सहयोगिता भल रहिबो। ता सहित सहकर्मी मानकर पूर्ण सहयोग आपन को प्राप्ति हम। तेणु विशेषकर ए दृष्टिकोण भी बहुत भल रहिबो। आर्थिक स्थिति दृष्टिकोण एकाधिक माध्यम धन आय करि पारंती। पैतृक संपत्ति लाभ भी मिल पारे। दीर्घ दिन लगी रही जमी बाड़ी पैतृक संबंधी विवादर समाधान हो आपण सपक्ष फलाफल भी आसो। लाभदायक निवेश भी पाइबे। जमी गाड़ी शेयर मार्केट रे कराइथिबा पुराना निवेश रु आशातीत भाव रिटर्न भी मिल पारिबो। ये सबु दृष्टिकोण देखिले क्यारियर क्षेत्र में मनी क्षेत्र में सबु प्रकार शुभ फल आपन को मिलुछि। केवल आम एति सतर्कता रखिबा। सतर्कता विषय गुड़िए जिनस आम जाना कौन कौन आपन को सतर्कता रखिबा आवश्यक। ए समय
ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଗୁରୁଭେ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଶେଷ କରି କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ କିଛି ହଳଦିଆ ଜଳ ପକାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ହଳଦୀର ଟୀକା ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଡାଲି ହଳଦୀ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ା କିଛି କଦଳୀ ଗୁଡ଼ ଏଇସବୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କେଶର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ହେଉ ନାଭିରେ ହେଉ କେଶର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଲୁଣ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମିଳିପାରିବ। ତା ସହିତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହିବ। ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଯଦି ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ୟେଲୋ ସଫେୟାର ବି ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ହଳଦିଆ ପୋଖରାଜ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେଇଟା ଧାରଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁଯାୟୀ। କେବଳ ଏତିକି ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନବମ ଭାବରେ ରହି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଓଜନ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଚର୍ବି ବୃଦ୍ଧି ବି ହୋଇପାରେ। ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ସତର୍କତା ରଖନ୍ତୁ। ମିଠା ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁନି। ଅଧିକ ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଳସ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅହଙ୍କାର ଆଳସ୍ୟ ଗର୍ବ ଏସବୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ବି ଯଦି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଇଗୋ ରଖନ୍ତୁନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ହିତୈଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ନମ୍ରତା ବି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ବଡ଼ ନିବେଶ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ଏମିତି ନିବେଶ କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପିତୃସ୍ଥାନୀୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିକି ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁନି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଅସନ୍ତୋଷ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁନି, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ତ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଓଭର ଇଟିଂ ଏଇସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଳସ୍ୟ ଏଇସବୁ ଯଦି ଦୂର କରିପାରିବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଚରର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ବି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛେଇ ଦେଇପାରେ, କାରଣ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ତ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ବିଛରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଛରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସର ରାଶିଫଳ କେମିତି ଅଛି, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଜୀବନରେ ରହିଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।